Leaders, welcome back di Maxwell Leadership Podcast bersama David Cokro Raharjo. Dan ini adalah part 3 dari percakapan yang sudah kita lakukan selama 2 episode terakhir about pictures of leadership. And we're gonna get straight into it. 2 gambaran lagi untuk kalian untuk memberikan gambaran bagaimana sebenarnya seorang pemimpin itu terlihat seperti apa sih. So let's go right away. David, let's talk about it. Alright, gambaran yang ketiga adalah leaders convince. Kalau kita mau meyakini tim kita bahwa ini adalah hal yang benar, bahwa ini adalah visi yang benar, bahwa ini adalah cara yang benar, guess what? You should be by now bisa melihat bahwa adalah kalau itu yang kita mau lakukan, kalau itu adalah hasil yang kita mau capai, then the first picture that you gotta fix is that you need to convince yourself. Now, ini kelihatannya sangat elementary, but the fact of the matter is, saya masih bertemu dengan banyak pemimpin yang sebenarnya you are just not so sure about yourself. So the first thing that you gotta do is you gotta convince yourself. You know, the enemy, the greatest enemy, musuh terbesar dalam kehidupan kita sebetulnya adalah diri kita sendiri. You know, if you are in a race, you are not actually racing against other people. You are actually racing against yourself. Jadi bukan mengenai tentang apa yang orang lain lagi kerjakan, bukan mengenai tentang apa yang orang lain lagi pikirkan, but it's actually apa yang sedang kita kerjakan dan apa yang sedang kita pikirkan. Jadi dalam kepemimpinan itu, the picture number 3 is very important. Karena kadang-kadang kita sebetulnya sedang mensabotase kehidupan kita sendiri. Jadi kita ngomongnya dengan conviction, kita punya strategi, kita punya confidence, you know, kita lakukan semuanya, tapi secara tidak sadar kita sebetulnya mensabotase diri kita untuk melakukannya. So, there is the law of buy-in, sekali lagi, before you want your people to buy into your message, buy into your mission, you want them to buy into you as the leader, guess what? The first person that you gotta do is that you have to convince yourself that I am worthy to be a leader. Ini adalah picture yang ketiga, dan poin pertamanya adalah convince yourself. Yang kedua, tentu now you want to convince the It is team. very useful. Dan Pertanyaannya adalah, kalau saya David, sudah yakin share dengan a apa yang story. sedang saya mau kerjakan, now I need to convince the team. Ada beberapa hal yang mungkin kita boleh pikirkan tentang apa sih yang saya perlu convince tim saya, yakinkan kepada tim saya. Yang pertama, what is best for the team is also the best for that individual. Apa yang terbaik untuk tim kita, apa yang kita mau capai ini juga ada sesuatu yang terbaik buat si individu yang sedang melakukan hal ini. Kalau ini hanya bagus untuk perusahaan tapi tidak bagus untuk pertumbuhan diri sendiri, then of course kita bisa melihat bagaimana buy-in-nya menjadi rendah. Tapi kalau saya menjadi maju dan perusahaannya juga jadi maju, there is that almost like an easy task why the team is convinced by you. That's number 1. Number 2, the mission is worth the commitment. Now, if you have a company, perusahaan Anda pasti memiliki yang namanya visi. Tapi pertanyaan setelah Anda punya visi, apakah Anda memiliki sebuah misi? Misi artinya adalah sesuatu yang saya mesti komitmenkan, yang dimana saya harus bayar harga supaya misi itu tercapai. Nah pertanyaannya, apakah misi dan komitmennya memiliki korelasi yang jelas? Berikutnya, growth is essential. You need to convince your team bahwa untuk melakukan ini, Anda harus bisa berkembang. So I met a lot of people, a lot of leaders, a lot of team. Tetapi di dalam tim itu, sering sekali tim itu terjebak dengan aktivitas sehari-hari. So they are so busy, begitu sibuk, sampai pada akhirnya apa? Pada akhirnya adalah mereka tidak pernah berinvestasi lagi ke dalam diri kita sendiri. So it is for you, Joe, dan it is in my team, is that setiap kali mereka bertemu dengan saya. Kalau kalian bertemu dengan saya, dan kadang-kadang saya masih lupa, I'm gonna be very honest with you. But when you meet me, I always say that, wait, give me 5 minutes and let me add values to you. You know why? Because growth is essential. Setiap minggu secara sengaja tim kita bertemu bersama-sama where I add value. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi di dalam schedule kita 3 kali seminggu I add values to my team. You know why? Because growth is essential. Because I model that growth is essential. Ada kadang-kadang saya di luar kota dan saya tidak melakukannya. You know, my chief of staff Andrew, he also do adding value to the team even though I am not around. Our head of sales, Keisha, dia bertemu dengan some of you guys, dan yang pertama dia kasih tahu adalah, well,
if Coach DT is here, he's gonna add value to you. So let me give 5 minutes and let me add value to you before we do business. You know why? Because growth is essential. If you cannot convince your team that growth is essential, maka akan ada satu titik yang dimana tim kita sudah tidak bisa lagi naik, dan disitulah titik kejatuhan daripada tim kalian. Berikutnya, respect for the leader. You need to convince your team that Anda adalah pemimpinnya, and your people have to respect the seat of the leadership. Yang berikutnya yaitu adalah everyone has the right to speak. Kalian punya, right? Tapi jarang-jarang kita mengajarkan tim kita that you have to earn the right to be heard. Apa sih artinya? Bahasanya so philosophical. Gampangnya begini deh. Results matter. Kalau kamu nggak bisa deliver, you don't earn the right to be heard. Levelnya beda toh. Kalau cuma sekedar this is a free country, semua orang boleh kasih opini apa saja, then of course everybody can do it. But if you can convince your people that it is not just about bisa ngomong, tapi the right to be heard, maka tiba-tiba tim kalian menjadi lebih baik. Kalau sudah convince diri sendiri, sudah convince tim kita, yang ketiga kita mau convince our customers. Pada akhirnya semua bisnis pasti berhubungan dengan ada nggak customer yang mau beli. Right? For a lot of you guys, you are listening to this YouTube or to this Spotify, you guys are listening, you guys are users, but you are not yet customers. If one day you decided that, hey David, saya mau pergi ke acaranya kalian, atau kalian kadang-kadang, hey David, you know, I want to become one of the Maxwell certified speaker, coach and trainer. Now you become a customer. Now, it is the job of the leader untuk convince the customer bahwa this is the right organization for you to engage. Karena itu juga ada beberapa hal, ada 4 hal secara spesifik that we need to also convince our customer. Yang pertama, we have to convince that we know you. Sebagai contohnya di Maxwell Leadership, kami katakan, kami mau kalian menjadi orang yang tidak hanya memimpin diri kalian sendiri, kalian mau kalian memimpin orang lain, tapi kami juga mau kalian menjadi orang yang memimpin dan juga make money. Right? So we know you artinya adalah hanya kalian yang melihat saya bicara sekarang ini dan kalian katakan, I can be like David, I can be a coach, I can be a speaker, I can be a trainer. Now that is our customer. We know you. Number 2, we value you. Kita percaya bahwa bukan hanya kamu tahu dan kami tahu bahwa kamu memiliki sebuah value, kamu memiliki sebuah nilai, sebuah proposisi yang bisa diberikan kepada customer kalian, kepada orang-orang di sekitar kalian, so that you can empower other people. And again, make money. Number 3, we serve you. We don't just say that, hey, we want you to be with us, tapi setelah masuk, kagak tahu mau dapat apa. We give you number 1, we give you certificate. Number 2, we give you kurikulum yang datang daripada John C. Maxwell sendiri. Not just kurikulum, tetapi sebagai speaker, coach, and trainer, juga mendapatkan guide untuk setiap kurikulum yang diberikan. And of course, kita juga menyediakan participant guide. Dan kalian memberikan pada kalian interactive learning processes, supaya melayani yang lebih muda sama yang lebih tua atau lebih corporate, semuanya memiliki cara yang berbeda-beda. We want to serve you better. We want to give everything that we want to do. Lebih daripada itu, bersama dengan Mary Riana, bersama dengan David Pratomo, we want to serve you even better. We want to give you 12 bulan, setiap bulan ketemu 1 kali untuk melakukan mentorship program. See, those are the 3 main things that we give to you. And if you want more, I do want to give you more, which is di November 2025, we're gonna bring John Maxwell himself to come to Indonesia. Wow. Ada IMC, International Maxwell Conference. That's where we want you to join. We want you to come together with us. We're gonna bring the whole team from America to come here to equip you. Artinya adalah we know you, we value you, we serve you. Dan yang keempat, yang terakhir, itu adalah we deserve your business. I'm willing to put my name out there untuk kasih tahu bahwa adalah this is the best business leadership coaching company in town. You know, kalau kita lakukan itu, then we have to convince it. I just model it to you sambil setengah jualan, you know, after beberapa podcast. But that is mudah-mudahan memberikan kepada kalian sebuah contoh. That you just don't have to convince yourself. Bayangkan kalau saya katakan semua ini, but I am not convinced myself. I think like we are the best in town. Are you sure? You know, and then you talk to Joe, and Joe says like, well, kalau David sih dia convince lah, orang dia namanya founder sih. Kalau gua ya, well, I'm just a member. You know, so convince yourself, convince the team, and then number 3, convince your customer. Okay, kita masuk ke picture keempat daripada leadership. Right, the fourth picture is that leaders cause. CAUSE artinya adalah kita menciptakan sebuah dampak. Seorang pemimpin pada akhirnya
pada saat kita bilang, wow, what a great leader, ada elemen tentang pemimpin itu memberikan dampak. If you want a question, untuk kalian bisa reflect, let me ask you this question. Kalau ada anggota daripada tim kalian yang sudah ikut kalian selama 3 hari, 3 minggu, 3 tahun, apalagi 30 tahun, one simple question. Apakah orang itu menjadi lebih baik oleh karena kepemimpinan Anda? Atau orang itu menjadi lebih buruk? Atau sama saja gara-gara kepemimpinan kamu? You know what? This picture say leaders cause. Artinya adalah leaders cause something to happen. Leaders gak menciptakan cuma sama aja gitu-gitu aja, tapi leaders memberitahukan bahwa ada sesuatu yang berubah. It means that you are a catalyst. You know what's a catalyst? Bahwa ada satu kali waktu saya masih lebih kecil, I'm like maybe like a 7-year-old gitu ya. Saya lagi ada di Brastagi, saya ke puncak di Jakarta. And then kemudian kita masak Indomie. And then waktu udah masak Indomie saya merasa kurang asin. You know, so mbaknya bawa kecap asin waktu mau dituang, lo and behold tutupnya kecopot semua. Oh, no. So, jadi sekarang setengah daripada botol kumpul masuk ke dalam satu mangkok itu. So what do you do? Right? You can do a couple of different things, you know. Kita ambil noodle-nya, kita taruh di air yang sudah mendidih, kita masukin ke dalam, kita taruh garam, and garam itu menjadi katalis. Now it is not the same with the original Indomie, but now it has become a catalyst. Leaders cause something to happen. Now I agree this though. Kadang-kadang kita melihat semuanya penjahat dan kita katakan, wah itu penjahat, itu bukan pemimpin. Actually penjahat itu juga pemimpin. You know what? Dalam hal yang salah, but it cause something to happen. Dia katalis untuk segala sesuatu yang salah yang kita tidak percayai. Tidak menjadikan dia bukan seorang pemimpin, hanya menjadikan seorang pemimpin dengan conviction yang salah. Paling sedikit di mata hukum itu adalah salah. Okay? Because leaders cause something to happen. So what do you exactly have to cause? Few things very quickly. Number one, you want to cause momentum to happen. Momentum artinya sekali lagi membuat segala sesuatu menjadi lebih gampang. Di episode sebelumnya saya katakan bahwa ada 3 hal pada kita cerita tentang momentum. Ada orang yang create momentumnya, ada orang yang take the momentum, dan ada orang yang mau merusak momentum itu. But for this session, let me add you one more momentum. It's called the momentum fakers. Okay. Now, a leader, they cause the momentum. Artinya they create the momentum. They don't fake the momentum. Kenapa untuk sesi ini penting untuk kita cerita tentang ini? Because sometimes, you know, you hear this terminology where you say like fake it till you make it, right? Now, I think it's true for certain cases. Sebagai contohnya, kalau pertama kali kalian menjadi seorang trainer, when the first time you want to do it, you need to fake it till you make it. I think that's quite fair, is something yang normal saja. But the picture of leadership though is not a picture of how you fake something. Untuk bisa membawa sebuah dampak di dalam kehidupan seseorang, dalam sebuah organisasi, kepada klien kalian, you cannot fake it. You really believe it or you don't believe it. Are you going to model it or you're not going to model it? You cannot fake it. Okay, so the first one is called momentum. And let me tell you momentum. Momentum akan menciptakan 3 hal. Ia akan menciptakan excitement, ia akan menciptakan energy, and it will also empower other people. Yang kedua, you need to cause change. Perubahan adalah sesuatu yang pasti terjadi. Pertanyaan saya adalah, sebagai seorang pemimpin, apakah Anda yang mendorong perubahan atau Anda cuma mengikuti perubahan, apalagi are you the person that receives the change? There are 3 types of change that you are writing this down. Number 1 is what we call metamorpheo. Mulai dari sesuatu yang masih benih dan kemudian menjadi sebuah pohon yang nantinya bisa menghasilkan buah. Itu namanya metamorpheo. Nah, yang kedua namanya adalah anamorpheo. Anamorpheo artinya adalah yang dulunya sudah, sekarang ini posisinya sudah tandus dan sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Kita menyuburkan tanah itu sampai kembali ke kondisi awalnya yang sempurna. That is what we call anamorpheo. And number 3, neomorpheo. This is where invention, innovation, and disruption happens. Yaitu kita mendorong supaya ada perubahan-perubahan yang baru yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. And then you bring that new change to the people. Number 3, you want to cause growth. Pertumbuhan. The surest thing, hal yang bisa dipastikan pada saat ada seorang pemimpin yang tulen masuk ke dalam sebuah ruangan, yaitu adanya sebuah perubahan. My daughter just wrote a book. It's called What Happens When You Hold the Mic. And I'm so proud of my daughter. Karena
Itu adalah sebuah konsep yang mengatakan seperti demikian. Kalau seumpamanya saya naik ke panggung, gak ada orang yang tahu siapa kamu. But when you hold the mic, kan kita bicara selama 5 menit, 7 menit, 10 menit, 12 menit, 20 menit, 40 menit, 2 hari. When you hold the mic, apakah orang yang ada di dalam ruangan itu kemudian mengenal nama kamu? Bukan karena mau dikenal, tapi karena adanya terjadi sebuah perubahan, ada terjadi sebuah pertumbuhan di dalam kehidupan orang-orang yang mendengarkan kamu bicara. See, it's not your name, your celebrityhood, it's not your title, it's not how much money, it's not mobil apa tadi naik ke situ, cara jalannya, jam tangannya seperti apa. It's not, because leaders cause growth. Wherever he steps the foot, pasti terjadi pertumbuhan. Karena itu ada 3 growth statement yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Yang pertama, yaitu adalah pemimpin terus memimpin ketika mereka terus bertumbuh. Kalau kamu sendiri tidak bertumbuh, makanya orang-orang di sekitar kita tidak bertumbuh. Sampai hari ini, setiap pagi, saya masih ada dari 5 aktivitas utama yang saya kerjakan. Dari 5, 3 berhubungan dengan pertumbuhan pribadi saya. Actually, saya bisa membuat argumentasi bahwa 2 yang lainnya pun membuat saya bertumbuh secara pribadi. But there are 3 out of 5 every single morning yang saya masih lakukan, dan saya pastikan saya sendiri harus bertumbuh. You know why? Because the leaders continue to lead when they continue to grow. Number 2, the pace of the leader determines the pace of the people. Kalau saya larinya 5 km per jam, terus saya suruh semua orang lari 50 km per jam, hanya ada satu hal yang bisa dipastikan, bahwa kamu sebagai pemimpin akan ketinggalan. Tapi karena saya berlari 500 km per jam, oleh karena itu pada saat kalian dituntut untuk bisa berlari 50 km per jam, then I deserve to be your leader. And I can convince you all night long. You know why? Karena saya bisa katakan bahwa adalah, kenapa gak bisa? Kan saya itu tunjukkan bisa. 24 jam yang sama, saya bisa selesaikan 10 hal. Saya minta kamu 24 jam selesaikan 2 hal. Why is it not possible? Yang ketiga, yaitu adalah growth is not automatic. Now, mungkin ada bisnis tertentu, di season tertentu, di jam tertentu, di dalam konteks tertentu yang bisa autopilot. But growth is never autopilot. Growth dari sebuah pohon, apalagi sebuah kebun, tidak pernah otomatis. Harus ada orang yang secara sengaja memikirkan, pohon saya, tanaman saya, kebun saya sedang ada di musim apa. Kalau lagi musim nanam, beda dengan waktu dia lagi bertumbuh. Beda dengan pada saat dia udah siap, udah prime untuk hampir sedikit lagi sudah bisa di-harvest. Dan pada saat lagi musim harvest, beda lagi aktivitasnya. Because growth is never automatic. Apalagi jenis-jenis tanaman yang dimana setiap 3 bulan atau setiap 3 tahun atau setiap 20 tahun dia harus didaur ulang lagi, harus disehatkan lagi. That is never automatic. Dan menurut saya, your leadership is more like those type of plants. It is never automatic. Di hari Anda berpikir bahwa saya sudah cukup belajar, disinilah tempat perhentian saya untuk belajar. Di tempat itu maka kalian mulai turun. Now, if your leaders are now over here and climbing up, dan Anda sedang dari sini dan sedang mulai turun, at one point, your leaders, followers kalian akan bertemu dengan kalian, dan satu titik kamu akan mulai ditinggalkan. Tapi itu sebenarnya adalah rasanya ditinggalkan oleh karena mereka actually keep on growing, and you stop growing, and then now your followers now become better than you. Do not ask the questions, kenapa follower saya, mereka tidak lagi respect saya. You know what? Because you did not. You fail to convince them that you are the right leader. You lost the power untuk bisa melakukannya. The picture of leadership, ada yang copot atau ada yang rusak, ada yang bosok. And because of that, kepemimpinan kita tidak seberhasil yang kita inginkan. Wow, David, and talking about growth. Of course kita bakal diskusi lebih dalam lagi tentang hal ini, tapi sebelum melanjutkan, talking about grow, aku pengen ngajak teman-teman semua untuk take 2-3 years back. We're gonna go through memory lane. Kalian pasti ingat dong, 2-3 tahun lalu, 4 tahun lalu bahkan, apa yang terjadi? Pandemi. Dan di situ adalah momen I remember, David, I am very hungry to grow. Karena itu aku ingat banget, I was in my university days, dan juga momen-momen dimana, ini udah mau kerja.
what am I gonna do? I need to learn more, I need to gain more knowledge. Dan akhirnya di situ I remember I joined Maxwell's Day to Grow via online. Jadi aku ada di situ, aku duduk in my small laptop di kamar aku, and then I watch John Maxwell ngomong, ada Craig Groeschel juga pada saat itu, and a few amazing speakers, and it was amazing. I feel like I was a geeky boy yang kayak, oh my god, this is leadership, this is so cool. Dan akhirnya nonton di situ, I paid, it was in dollars. Akhirnya bayar itu, I forgot the price, tapi lumayan itu dengan uang part time aku bayar, and I learned a lot, and it really helped me grow as well. So now let's go back to the questions. David, we have now talked about the 4 pictures of leadership. Ada 4 hal, dan salah satu yang David ngomong adalah about picture ketiga, leaders need to convince. Let me tell you something personal. I do think you are a very convincing leader. You convince people on everything. And not because you boss people around, but you make me feel, and you make others feel like, you know what, you're right, I should follow you. I think that is something yang menurut aku, as a leader, that could be your greatest asset. One thing for sure, you manage to convince yourself, you convince your team, and you are very convinced on your mission. But if I may ask a personal question, David, apakah David selalu menjadi orang yang seperti ini? Were you always this kind of leader that could convince everyone? Or how was it? Maybe something you can share for us? Wow, saya adalah orang yang percaya bahwa nothing is a coincidence. So as the story goes, saya lahir di kota Medan, dimasukkan ke sekolah yang populasi utamanya adalah orang Chinese. Tapi my homeroom teacher is a nun. Saya dilisted sebagai agama Kristen, dan karena dia adalah seorang nun, maka dia lihat di nama, di Indonesia kan dia bukan dari nama belakang, yang lihat dari nama depan. Jadi dia dari A, B, C, D, kayak keluar namanya David, dia lihat agamanya Kristen. And saya di SD 1, Suster Maria memilih saya untuk menjadi ketua kelas. So I have been a leader since I was like maybe about like 5 years old. You know, so I was loved by teachers. I was the pride of parents, anak om tante gitu ya. But I'm hated by all my friends. You know, because I'm the class monitors, I report everybody. Kalau siapa salah, siapa ngapain, siapa tadi nyontek, siapa tadi main-main waktu kelas, you know, and all those stuff, I have like a detailed report. And so I think that depending bagaimana cara kalian melihat, I have been this convincing and this because I think my background is that I have been a maverick all my life. You imagine it, dari SD 1 sampai sekarang saya umur 44 tahun, I've always been a maverick. Everybody look at me differently, and I've always stand for something yang orang normal say like aneh saya bilang adalah gitu aja aneh, biasa-biasa. You know, but I've been trained somehow some way dengan cara yang demikian. So I think that's my background,
So I'm not sure how to answer that questions, but if I can offer, ada 3 hal sekali lagi. Number one is vision. Kalau kita mau supaya kita bisa convincing, nomor satu juga ada have a vision. Kalau kalian belum punya visi, sekali lagi, I think we have a great vision in Maxwell Leadership. You know, why don't you come and join us? Ya, nanti kalau udah punya visi sendiri kan ya jalan aja sendiri, not a problem gitu. Yang kedua, I think that results means everything. You know, waktu pertama kali saya mulai karir saya naik ke atas panggung, if you may, there is one thing that I'm very uncomfortable. You know, I am indeed the investor of Bright Story, yang sekarang menjadi bagian daripada Tokopedia. I am the investor of Locket.com, sekarang menjadi bagian daripada Gojek. I am an investor of Grab. I'm an investor of Sendit, which is one of the unicorn di Indonesia. And di seluruh dunia ini, we have invested in a lot of companies. You know, we have been part of more than 300 companies. I say more than 300. Somebody told me, no, it's not. It's actually more than 500. Oh, wow. But okay, it's okay. More than 300. I've sat in multiple boards. You know, I have companies that we have built mulai dari nol all the way until tens of millions of dollars in the valuation. You know, so I've been, now I say it so comfortably, but actually waktu pertama kali saya naik ke atas panggung, saya merasa risih. Kalau ada orang yang bilangnya adalah, oh, you tahu gak dia invest di mana, dia invest. I feel like, aduh, bulu kuduk berdiri semuanya, because I feel like, oh, stop talking about it. It feels like, what a show off, you know. Kayaknya sok banget, you know, things like that. So one day, one of my mentors, dia kasih saya perspektif. Dia bilang begini, David, you have a self-image issue. And I say, no, I'm not. Can't you see that I'm like one of those very confident extrovert guy? Terus dia bilang begini, whoa, I didn't say you're not extrovert. I say you have a self-image issue. Dia tanya sama saya, bener gak bahwa kamu adalah salah satu investor pertama daripada Kevin Mintaraga, which is Bright Story? And I say, So, is it a fact? Or did you just ngecap? I said, of course it's the truth. I said, then you are. Did you invest in Grab? I said, yeah. So you see, you have a self-image issue. You did the activity, but you're not convinced that I am worthy to be called the investor of Bright Story. I mean, that is a self-image. Momen itu membuat saya realize tentang sesuatu, bahwa results matters. Jadi hasil menentukan bagaimana orang lain bisa convinced by what we do or not. Karena sebuah pohon hanya dikenal dari buahnya. Nah, kalau semuanya setiap kali pohon itu berbuah, karena dia lagi mau berbuah, imagine ada pohon mangga, dia mulai berbunga, dia mulai hampir berbuah, and then this is what you do. You take a scissors and then you snip it, snip. Buahnya nggak pernah keluar. Nah, Joe lagi datang ke rumah saya, dia lihat pohon mangga itu, pasti kita bilang begini, ini pohon mangga ngapain lu keep di sini, Fit? Ambil mineral dari tanah, you know, tapi dia nggak berbuah. See, pohon yang tidak berbuah tidak layak untuk dipertahankan. Right. But the problem with me at that time is that actually it was fruitful, except I keep on snipping all the results. I say like nobody can eat the fruit. Jadi buahnya mungkin masih baru kayak pete gitu, you know, kecil gitu. You snip. And setiap kali dia mau berbuah, you snip again. People say again, they say like stop telling about that. No, it's not. So either that is a false pride, or it is actually you having a self-image thing. You know, jadi pertama visi, yang kedua is actually result. Dan yang ketiga is actually being in the like-minded community. You know, a few months ago, kira-kira berarti sekarang 1 tahun yang lalu, untuk pertama kalinya after bertahun-tahun saya ketemu John Maxwell untuk kedua kalinya. I sit in a green room together bersama dengan dalam waktu hanya kira-kira 5-7 menit. John asked me the same question. Kali dia tanya saya dengan pertanyaan ini, dia bilang adalah, David, let me ask you something. What you sell is so good. Why aren't anybody paying for it, David? Dia tanya saya begitu. And I thought to myself, well, you're not the first to ask. It's a wake-up call for me. And then dari situlah saya mengatakan bahwa adalah, okay, John, I'm going to take up the challenge. What is number 3? You need to be around like-minded people. Change your crowd, you change your life. Kalau kita terus tinggal di sebuah tempat yang kita bilang begini, kalau kamu cerita tentang apa yang kamu capai, itu namanya kamu sok-sokan, and you stay around that group of people, maka kita gak bisa keluar daripada lingkaran itu. You need to change your crowd. So today, I am surrounded by people like John. And every time John, I mean like a few months ago we were together in the US side, saya ketemu sama John. You know what?
I tell him something, he say like, well, let me stretch your dream a little bit bigger, my friend. Wow. You know, I'm 77, my name is John, and I'm your friend. Let me tell you something bigger. Okay? He doesn't accept mine, just like that. Wow. And I got people like my grandfather. You all think I have a big dream until I sit with my grandfather. I tell him, and then he say like this. He say like, kok kecil banget sih? What? You know, because the like-minded people, alasan kenapa mereka di tempat di mana mereka berada, I'm not just talking about dollar signs here. It's just simply because they have a bigger mind. Mereka punya mindset yang lebih besar. Dan you want to be around those people, and I'm telling you, it's not comfortable. Now, you want to be comfortable atau you want to grow? You want to grow, you want to be around the like-minded. Jadi 3 hal, okay? Vision, results, and like-minded community. Oh, that's good. I mean, aside from dari kelas 1 SD jadi seorang pemimpin and you have to stand up for whatever you choose meskipun dikira aneh, that's something yang allow you to gain a lot of experience. And I guess sekarang di posisi itu, ya mau nggak mau, you know, I need to grow. And growing isn't uncomfortable. But I can't really imagine someone like David dibilang mimpinya kecil. That's like, wow, that's amazing. Karena kayak, not just your vision, but you have a very mission-oriented type of, you know, leading. And I think like I want to talk more into mission sebenarnya. Karena maybe sebuah hal yang juga ada di generasi kita saat ini adalah sebuah tren, mungkin di dunia korporat yang lebih terkenal tentang, oh lu kalau mau tanda kutip naiknya cepet, lu harus pindah-pindah. Jadi misalkan 1 tahun, 2 tahun di company ini, pindah ke company lain, dan menjadi sebuah quote-in-quote strategi karir. Which is not completely wrong kalau misalkan aku yang lihat, tapi I'm curious what you think about this, karena when we talk about mission commitment, itu menurut aku kayak mungkin kayak sesimpel kayak, oh ya, we're sent to war and you won't be able to go back unless you win or you die. But that's very different. So I want to know your perspective about this. Menurut David, apa sih bagaimana kita melihat menjadi orang yang very committed to a mission, but also at the same time, you know, being wise in the decisions and so on. There are 2 things that we need to pay attention. Yang pertama adalah kita lagi di dalam musim kehidupan seperti apa. Sebagai contohnya, anak saya umur 17 tahun, you know, setelah dia lulus daripada kuliah, she is gonna take a gap year. Dia tidak akan langsung memutuskan pergi ke kuliah, right? Nah, kenapa dia mengambil gap year? Karena ada opsi yang bisa dipilih, bisa mengikuti jalur akademis, yaitu adalah pergi ke kuliah. Ada jalur apprenticeship, yaitu adalah seperti kuliah, tapi sebetulnya is more like a teaching hospital type of concept. Is learning by doing, is not learning by going to a classroom, right? Dan yang ketiga, yaitu adalah entrepreneurial track, yaitu adalah just do something on your own. Right. So now dengan 3 track itu, karena sekarang ini sebetulnya saya mengajar anak saya untuk explore 3-tiganya. Ada masalah sedikit, yaitu adalah pekerjaan sekolah dia itu bisa sampai jam 8 malam, dan juga Sabtu dan Minggu juga masih ada PR yang mesti dikerjakan. So we can't really do it. Karena itu saya bilang adalah, hey, what about this? Setelah lulus SMA 3, why don't you take a gap year for about 14 months? Let's explore. Lihat dulu opsinya, baru fokus. Jadi ini berhubungan dengan season kehidupan. Now, kalau seorang sudah umur 40 tahun, tapi dia bilang, I'm still exploring. Makanya setiap 3 bulan, setiap 3 minggu, setiap 3 tahun, saya masih pindah pekerjaan. I find that to be a little bit strange, but I will not necessarily say that that is wrong. Okay. Tapi harusnya yang normal, if this is a bell curve, right? Yang distribusi yang normal, harusnya adalah pada saat seseorang mencapai umur 23, 22, 27, I don't know, between 20 dan 30 itu, you find kind of like your identity. Kita mulai mengenali adalah, ini kekuatan saya, ini visi saya, ini mimpi saya, ini misi saya mau kerjain sendiri atau saya mau dukung orang lain punya visi. You kind of like ada pasak. Jadi ada tulang-tulang yang dibangun sehingga kita bilang, now I know what I want to do. Dan oleh karena itu gak terlalu banyak perubahan yang dramatis. Sebagai contohnya, dari bankir jadi penyanyi sebagai contohnya. That is quite dramatic. Tapi kalau literally anak saya umur 17 tahun dan sebenarnya dia bilang gini, saya mau kepingin belajar di perbankan 1 bulan, dan kemudian bulan depannya dia belajar jadi artis sebagai contohnya, dan bulan depannya apalagi belajar jadi mathematician atau segala macam. In my personal opinion, that is a season yang boleh dilakukan karena umurnya baru 17 tahun
dan it is in the exploration mode. When somebody is in exploration mode dan kita bilang begini, you can only be an accountant, go to kuliah, sekolah 4 tahun, bukankah itu yang mengakibatkan, I'm not being angry right now, this is just something that I'm highly passionate about. Isn't that the reason why ada begitu banyak orang yang sekolahnya akuntansi, 4 tahun kemudian dia gak kerja akuntansi? Karena pada saat dia selesai SMA, dia tidak pernah dikasih kesempatan untuk explore. Jadi dia langsung milih aja gitu. Dan karena itu kelihatannya bagus, tapi ternyata 4 tahun kemudian toh sampean juga masih eksplorasi lagi. So I convince my daughter and I say that why not do the exploration in the beginning? Walaupun nanti 4 tahun ke depannya mungkin masih bisa pilih salah jurusan, tapi paling sedikit ada exploration sebelum kita pasang pasak kita dan bilang this is not what I'm gonna do for the next 4 years, by the way, not even for the rest of my life. So that's the first answer. The second one, I think the curse of your generation and even younger generation, yaitu adalah satu kata, it's called choices. Zamannya Koko, zaman Koko, kita cuma bisa dipilih gini. Waktu saya lulus SMA ditanya gini, do you want to be the next Bill Gates? That's it. Kalau sekarang istilahnya, do you want to be the next Bill Gates, the next Phil Jackson, the next what again, Elon Musk, the next, this is the next of everything. Even penyanyi pun, BTS aja. There is like so many choices yang mengakibatkan seperti orang pergi ke restoran dan sekarang dulu menunya istilahnya cuma jual bakmi, terus ada bakmi, ada kue tiaw, ada bihun. Tapi sekarang ada bakmi, kue tiaw, bihun, nasi, dan pasta, dan and you have like so many choices. Dan mengakibatkan the generations with the most choices is also the cursed generations because there are just too many choices. Jadi yang pertama is philosophical. Yang kedua is berhubungan dengan external environment. Jadi kedua hal ini menurut saya mengakibatkan anak muda menjadi lebih sulit untuk membuat keputusan itu. Now, if you are older generation, you need to be making more room for young people to make choices. Now, if you are the young people, stop trying everything. Let me tell you something. If you don't like duck meat, I promise you, whether it's broiled, goreng, bakar, mau jadiin sate, apalagi? Packing duck. I don't care. If you don't like duck, then just don't try duck. You don't need to keep on trying ducks. You understand why not? Jadi yang muda mesti belajar untuk punya self control. Yang lebih senior mesti belajar provide more patience. Di tempat itu menurut saya this gap can be closed. That's good. Okay? We, the older people, we have higher consistency. Simple reason, folks. We didn't have that many choices when we were your age. Now, you know what is the benefit of your generation? We have so many choices. Do you know what's the curse? So many choices. Okay? So discipline and tolerance is extremely important. Right. That's really, really interesting. That's true though, karena baru banget, not a long time ago, I was having a conversation with my sister. And one of the problems of my generation is really that. Karena kita punya begitu banyak opsi, begitu banyak pilihan. Simpel kalau kita buka LinkedIn, itu rasanya kayak banyak sekali hal-hal yang bisa kita coba. Bahkan pekerjaan-pekerjaan jujur aku sampai saat ini pun masih kaget melihat ada pekerjaan-pekerjaan baru. Sesimpel kemarin kalau nggak salah aku lupa exactnya, tapi kalau nggak salah kayak customer data relationship analyst atau apa. And I was like, well, I mean I'm not that old, tapi kayaknya nggak pernah dengar kerjaan ini. And like now, like social media, content creator, content editor, it becomes a thing yang bahkan kayak 5 tahun lalu, I don't even know it existed. Jadi memang betul kayak there's a lot of option. Tapi aku, dan mungkin buat generasi muda, pasti tahu that at the end of the day we want to be successful. So here's a question for you. There's a quote, yang tadi kita sempat baca juga, bahwa those who are successful are those who knows more than other deems necessary. Orang-orang yang sukses tahu bahwa ada beberapa hal yang ini lebih dari seharusnya, and they know it. Tapi mungkin kita yang belum quote-unquote sukses, we don't know. And I would regard you as one of the most successful person. So I want you to tell us more about this. Apa sih maksudnya those who are successful are those who deem other than necessary? What does that mean? Well, look,
tadi Joe udah sampaikan bahwa kita ada Day to Grow yang akan terjadi di November 9. I bring my grandfather, Dr. Mokhtar Riyadi, my very good friend Mary Riana. Saya bawa Chris Robinson dari Amerika Serikat. We got a lot of great speakers to be coming to your house. Nah, sekarang pertanyaan buat saya adalah, kalau kalian mau naik ke level berikutnya, bagaimana mentalitas yang kalian perlu siapkan untuk bisa datang? Now, if you give peanut, you got monkey. You know that saying, right? Artinya, let me tell you this. Kalau semuanya kalian datang dan bilang, kok mau cari yang gratisan? Well, dapat ilmu gratisan. Kalau Anda bayar, Anda dapat ilmu yang dibayar. So, when I was young, saya pergi ke acara saya sudah begini, supaya dapat konteksnya, Julia dan saya ikut seminar-seminar yang harganya bukan Rp500.000 atau Rp5 juta. Satu hari bayarnya adalah kira-kira Rp30 juta, Rp45 juta, hanya untuk 4 jam dan 5 jam. Not even a full day event. Dan by the way, speaker yang saya mau dengerin cuma bicara 40 menit, sisanya adalah speaker-speaker yang lain. Wow. It is by far way more easier untuk melihat acara kita Inspira Fest Day to Grow. Dan kita bilang adalah, well, I want this speaker, I don't want that speaker, I don't want that speaker. Let me tell you a few things that you gotta do. Number 1, buy the ticket. Number 2, duduknya di paling depan yang kalian diizinkan untuk duduk. You buy VIP, you're gonna get lunch with me, with Mary Riana, and with Chris Robinson. Okay? Now, could you do that, right? Bring a book. Nyatet. Nah, ini pertanyaan yang mesti ditanyakan, yaitu adalah, apa yang saya mau pelajari dari sesi ini? And you refuse to get off. Seumpamanya contohnya sesinya 40 menit. Dan setelah 40 menit, saya mencatat apa yang dia bilang. Tapi itu berbeda dengan bertanya, what did I just learn? Nah, waktu kita mau belajar apa yang kita belajar, kadang-kadang, khususnya waktu saya am younger, I sit for the whole break time 15 menit. Because saya tahu dia ngomong apa, tapi saya belum belajar sesuatu. So I force myself and I say, what did I just learn here? It has to be in one sentence. What did I just learn? Okay? You want to go further? This is how you go further. Saya pergi ke acara begitu, dari semua speaker itu, saya pergi ke toko buku di luaran and I say, I'm gonna buy every book, every CD, every USB that is available. Okay? And reality bites. Pada saat saya mau beli, billnya tuh kumpulannya semuanya literally ada satu kali billnya total adalah kira-kira 40 juta rupiah. Okay, it's like $3,000. And I thought to myself, I don't have $3,000. Okay, jadi waktu saya masuk ke acara seperti begitu, I take every single resources that's available. Gak pakai baca-baca ini mengenai apa, I take everything. Okay, saya bawa ke counter. $3,000. And so I thought like, well, I don't have $3,000. My credit card will be declined. Right. So you know what I did? I asked the lady and I say, ma'am, can I know what is the most expensive resources on all of this? True story, harganya $1,000. Alright? It is a CD, a 24 CD, and it costs $900. And I thought like, huh? $900, and I still cannot afford it. Yeah. So I say, what is the second most expensive? And the second most expensive is a $150 book. So I bought the book, and I left everything at the back. The next time I go again, I can buy 2. The next time I go again, I can buy 5. And the next time I go again, I buy everything that is available. Now you wonder again, how in the world you get to be where you are today? Jadi pada saat saya dengar John Maxwell bicara, I say that man is so smart. Saya mau jadi SpongeBob dan saya mau belajar segala sesuatu yang saya bisa belajar dari orang ini. Saya tidak pernah bilang adalah I read one book of yours, I already know everything they're gonna say. He is 77. He wrote 100 books. Been doing this for 50 years. I say I'm 44. I wrote 2 books. And I don't have 50 years in my belt. So I say, there's still something that I want to learn. Jadi kalau kita punya mindset seperti demikian, Day to Grow, Inspira Fest Day to Grow, is only a 500,000 rupiah ticket. It's so cheap. If you know the right people, hint, you can get special price. But you gotta know the right people. But even dengan 500,000 rupiah, my challenge is too simple. Anda duduk di situ dari pagi sampai malam,
You dengar saya bicara, you dengar Mary bicara, you dengar Chris Robinson bicara, you dengar teman-teman saya lagi bicara. Right? Kalau ada 10 pembicara, what is the 10 poin yang Anda pelajari sebagai seorang pemimpin? Now that is 50,000 rupiah per learning. 10 kali puasa gak makan siang, and you already get it. Yeah. Okay? So now we talk about in this particular episode about how do you convince your customer, how do you convince your team, how do you convince yourself. I, many years ago, have convinced myself that I, David Cokro Raharjo, is worth that $3,000. Now, reality bites, I don't have $3,000 in my pocket, but I am worth $3,000. And because of that, I grow from one level to another level. And that's how you think to use every resources that we have in Maxwell. And that's how you should look at InspiraFest Day to grow. Kalau mindsetnya udah seperti demikian, there is only top of the mountains. There's only Mount Everest that is waiting for you at the top. David, thank you so much. Teman-teman, kalian semua udah mendengarkan. So, I don't have to convince you. That is very convincing. Karena, 500,000 rupiah. I know a lot of people yang bakal use their credit card to buy ticket to go to Bruno Mars. And this is like to invest in yourself, guys. Like, I know you guys are very wise leaders. Tapi, anyway, just want to wrap up. These are the 4 things about the picture of leadership. Yang pertama adalah that leaders choose. Sebagai pemimpin kita memilih. Dan yang kedua adalah leaders, they create. Mereka menciptakan. Dan yang ketiga adalah leaders convince. Dan yang keempat adalah leaders cause. Mereka membuat sebuah dampak, mereka memberikan sebuah dampak. Sehingga saat mereka ada dimanapun mereka berada, they're not just that standing still, normal person, but they're there and people feel them. Mereka merasakan bahwa kayak, hey, he's different, hey, she's different. Because leaders cause. So, that is basically also the end untuk 3 part series kita tentang picture of leadership. I hope you guys enjoy it. I will see you guys nanti di event. And one last thing, we want to ask for a favor. We hope we gave you enough value. And the value that we want to ask back tidak membutuhkan uang. We just want to ask this. Kalau misalkan teman-teman merasa bahwa this podcast really helps, do you mind rating us on Spotify? Give us a follow, give us a subscribe di Instagram kita juga boleh, di YouTube juga. Give us a thumbs up, comment. Let us know what we can improve on. Let us know what you like about our event, everything we shared, because we really hope that we can keep on growing and add more value to you. So again, that's the end of our 3-part episodes. We hope you like it. And we're going to be back next week with more episodes to come. So, we'll see you soon. Take care.